Okay. Tara! Tara! Nauna ako! Nauna ako. Last game! Akala ko si Sia. Last game! Ako, is ka naman. Paano ba to? Papasok dito? Ay! Bonak, si Joey kasama ko. Ay, ikaw? Sasalita ka ba? Itang ina mo? Puro-mura na yung sabihin mo. What's up guys? English dapat, no? Para sa mga viewers. What's up guys? Ay, oo nga eh. Oo, putang ina mo. Napasok? Uy, saan ka na nag-uwi? All girls! Ay, all girls dito. Ay, lang wala tayong middle. Hindi, tama. Si Kuya na lang. Walang middle. Ah, pa din? Hindi ka na dun sa ano? Hindi, dun si Jan para... Practice nyo. Si Kuya na lang. Kuya, dito ka. Sige, Walang set ka. middle. Sa harap ka lang lagi, Abby. Huwag ka na lumikod. Ayan, sama. Sa harap ka na lang lagi. Ayoko middle. Sa harap ka lang Ay, lagi middle si siya. Abby. Ay, middle set. Ayan, middle set. Tama. Ah, kaya daw sa ano? Sa harap lang lagi si Abby. Hindi na siya ikot. Ayan. Left, right. Right tayo, right. 1-0 guys. Right. We're here in Battle Arena. Tatlo tayo. Right tayo. 171 Markham Road. Ay, Markham Road ba to? Victoria Park. Sinasabi ko na yung address. 1-0. Oh, shit! Hindi ko abot yun. All one. Yeah. Alright, let's go service. With the accent. Waha. Mama mo, Blue. pink. Nice! Perfect! Nice, Ella. Nice one. Perfect. Ate. Tara. Stay. 2-1. 2-1. 2-1. With the accent. Hey! Hirap! Yeah. 2-0. Now serving. Erica. Kailangan ko i-try. Hindi, layo. Kay Chan. Hey! Hirap! Sakay. Uy, bola namin yan. 3-2. Di ako pasa pala. Sorry. I'm not gonna pass. Ay, shit! Ako! Wala ka na. Dos. Nice. Ay, tak! All good. That's right. It's 4-2. Oh. Mali. Lu, nagparabola ko na lang. Nice. Sorry. Sorry. Pito ko ba ganun yung pagkaya na Kayo 3. Ang layo ng tinatakbo niya. Nice. Go! By John. Perfect! Erica. Inuha. Tara. all. Hindi na. Now serving Jan Flores. Ayan Wow, sa'yo! ano. Perfect pass! Woo! Fuck! Ay! Sorry, mimi. Say. Sige ha, pinagdagan niya mo.
In! Score! Pag hindi ka nag-help, hindi namin... Ano score? 6-4? Ay, Wala siyang pansin. 6-4 talaga. Aray! One pass! Sabi mo, isa pa eh. Isa pa. 7-4. 8-4, 8-4. Hindi ka nila ka-team? Saan team mo? Sa ano? Abay, bubu kayo? Yeah! Hirap! Yeah! Woo! Service by Paula. Nasa place ka. Hindi ko nilanding. Pa. Okay na yun. Kay Colin na yun. Seb. Get. Nice up. Perfect. Get. Nice. Get na. Nice fix. Ay! Bakit? Sayang. Sayang. Nakakabay ko yan! Jake! Mag-washroom daw sa... Saan siya, no? Ikaw na ba? Backliner ka ba? Get over! Ready na. Tara! Yeah! Woo! Middle. Yan. Ay, ah! Yeah! Woo! Out. Labas na! Out. Nice up, Ella. Yeah! Woo! Ella. Nice up. Yo, middle. Oh, paano na eh, no? Mamumukhaan ka na dyan. Malapit na.
Nice up. Yun. Ikaw. Perfect. Nice out. Ge. Nice, Rebound. nice. Perfect. Oh. 4. Taltal! Okay lang. Akala ko bibili mo kay Abby yun eh. Hindi. I know. Kaya po na sa... Nice up. Alright. Ah! Nice Go one. na. Huwag naman meron na! Yago ka. Dito ka. Diyan ka. Ay, hindi ka papasa. Ako. Ay, sorry, boss. Yeah. Super push. Sorry. Sorry. Sipag. Sipag. Hindi ko pinapapasa kasi nga stuck, di ba? Gusto niya daw pumasa. Masipag daw siya. Over! Bomba. Boom. Net. Hindi talaga pumapasok, be. Okay. Bakit? Ay, paikutin mo naman. Nice up. Yun. Yan. Ayun. Ibigay mo kay Ella. Hindi nakakapalo. Yun! Oh. Medil. Diba? Take, ano na yung power na yun? Power. Sira ulo ka, Chris. Chris, sira ulo. Ay! Ay! Ako na! Shutters out. Ay, hindi pa. Ikakul ko dapat out. Oh, yeah? Hindi ka na tinuloy. Anong ba na eh? I know. Ano score, Rex? Eka. Score. Outside. Ano score? Nice save. Abi. Get! Ay! Sabi ko na Oo, siguro, tama, yan ako ganun. I know. Nakita ko na eh, lagi dun eh. A2 ba? Ano? Ano ba kasi pinapanood mo doon? Tara, habol natin. 20, ha? I know. Niloko kasi si Paan eh. Wala ka na! Nakarama agad.
Good, good, good. 3-8, 3-8. Usog tayo, usog tayo. Usog, usog. 4-8. Get! Free. Perfect. Ay! Kala ko Five. okay na yung set. 4-8. Pababa na eh, pababa na. 3-8 kanina, tapos 4-8, yeah. Tama. 3 tsaka 4, magkasunod, di ba? Nice, Ito, pang up. 5-8. Perfect! Yeah! Nice. Get! Nice, Yeah. up! Ay, sino? Ikaw dito! Oh. Get! Ang layo! Go! Dos na, dos! Yes! Yes! Nice one. Nakatingin yun nga ba ito? Tara! Huwag na pahabol! Nice! In! 6-8. Nice. Let's go! Go! Nice one. 9-6. Nice! Get! Ikaw na. 7-9. Alam mo kasi pang table na eh. Dalawa! Teka, bumalik ako. Dulo mo nga, Chris. Dulo. Perfect! Go! Get! Taas mo lang! Go! Nice one. Ako na. Sayang yung one hand ko. Tara! Go! Hirap! Yeah! Woo! Hindi ako. Tusira. 0-8, no? Nine zero. Ay, mabot. 9-0. 9-0, ulol! Ay, mabot ng service mo. 19-20. Right, ah. Let's go. Nice. Nice one. Lol. Kasalain mo pa. Fifi, watch for short ka. Nice up. Pag gano'n, dito na mamakord ka na. Backward ka na pag gano'n, Eka. Para naka-cover ka. Nakaharang ka rin sa way niya eh. Batay! Hirap! Yeah! 1-1. Perfect. Ako, di ba?
Farewell, farewell. Nice serve. Dulo lang. Puta ka na mumuti. Go! Go, go! Go! Go, Abby. Outside, outside! Sorry, Abby. Nalito ko. Oh. Tara, 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 tara! Clarence, baba ka konti. Shit! Free, free! Wow! Ako na! Yeah. Go, go, go. Power, power! Outside. Rebound! Layo, layo. Ay! Tira! Yeah! Woo! Sorry, sorry, sorry. Sorry, ano ka pala? Pag ganun talaga, ikaw na yan, hindi. Sorry, sorry. Iganon mo lang. Nice up. Inside. Finally! 3 all yata. 3-2. 3-2, 3-2. 3-2? Up ka na. 3-2, 3-2. Tara, tara! Last 3! Sino 3? Get! 4-2 last. Let's go! Outside. Ikaw. Service out. Clarence! Yan. 3-4. Middle ulit? Hindi ka pa nag-serve. Outside. Ayun na. Service out. Ay, wow. Nakapwesto. Yeah. Go, service out. Go. Go. Dus. Dus? Ako pa. Ikaw! Yeah. 5-4. Last.
Setters out! Setters out! Patay. Go. Perfect. Go! Go! Middle, middle. Middle muna. Antena na yun eh! Antena! Antena! 5-5 ah. Bigyan. Good job! Nice one! Sorry ko. Akin. Tignan mo, wala pa rin yung jowa mo. Ay. Antena na yun eh.